विजु पट्टनायक राज्य स्तरीय जयंती को आसिले नहीं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक बीजेडी मध्य कार्यक्रम को बॉयकट करिछि। अन्यपटे प्रफुल्ल घड़ाई राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जोग देई कहिसंती जे अनेक जनकर ना लिस्ट रे अछि एवं किछि जन आसीछंती अनेक किछि जन आसी नाहांती। तबे कहा जाउछि विजु पट्टनायक को पाखरु देखिथिबा किछि जन लोक बोध हुए कमी गलेनी। तबे प्रफुल्ल घड़ाई कहते विजु पट्टनायक को पाखरु देखिथिबा लोकंकर संख्या कमी गलानी आउ किछि जन बंचिचंती सेमानक मध्यरु प्रफुल्ल घड़ाई अन्यतम बोली खोद प्रफुल्ल घड़ाई गतकाली राज्य स्तरीय कार्यक्रम रे विजु पट्टनायक जन्म जयंती उत्सव रे प्रतिक्रिया रखिछंती। तबे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती वरिष्ठ सांबादिक राजनीतिक समीक्षक राजाराम शतपथी। सुनंत कोन कहउछंती आ संपर्क रे। प्रफुल्ल घड़ाई विजु पट्टनायक समय लोक मंत्रिमंडल थे तेणु से समय राजनीति कर बहुत पुराना नेता ओडिशार एक भी से जहाँ कहले विजु पट्टनायक को जानी समय राजनीति हाँ राजनीति रे थिबा बहुत लोक आ भितर चली गले अनेक लोक राजनीति हाँ अनेक लोक राजनीति उभय गले अनेक लोक चली गले आउ अनेक लोक राजनीति उभय गले तेणु राजनीति उभय जाइथिबा एमती लोक भितर संख्या भी कमी गलानी जो मैंने बर्तमान अच्छा से राजनीति हुए तो उभय जाई पारती। प्रफुल्ल घड़ाई निजे सेमतिया जड़े सी राजनीति नहांती राजनैतिक जीवन कह गले तार शेष हो गलानी सी कौन राजनीति एक्टिव अच्छा तेणु जी भी विजु पट्टनायक को जानी से समय लोक भर सी जड़े से कथा कहले पूर्वर अनेक दिन तलर कथा भी से कहते जे बीजेडी दल पुओं विरोध में किसी राजनीतिक चक्रांत चलई आमर जदि कह प्रीति रंजन घड़ेकर कोरेईरु न लड़ी निर्वाचन न लड़िया कहगला सुकिंदारू निर्वाचन लड़िया कहगला से हिसाब से मुझे दलरू दूरे जाइए किसी दिन तलर प्रतिक्रिया आसूला प्रफुल्ल घड़ेकर। हाँ से मुझे कहली सी आ राजनीति उभय गला जोटा सी निजे कहते मुझे राजनीति दूरे गले सेटा से कहते राजनीति उभय गले बर्तमान से तो पुओ को तो सी आनी राजनैतिक मैदान में छाड़ी सी तो पुणी विधायक थे एथरक 24 निर्वाचन में किए कहला एठू लड़बनी सेठू लड़ राजनैतिक दल ये सब कथा चले इलेक्शन जो आसे एठू लड़बे सेठू लड़बे सेठू लड़ कौटी ना कौटी प्रफुल्ल घड़ाई बीजेडी प्रति जो थिबा क्षोभ देखा जाउछ। प्रफुल्ल घड़ाई जिते क्षोभ प्रकाश करथिले हुए तो किसी लाभ होता दलर लाभ होता लोक भी जानी था हाँ से तो प्रफुल्ल घड़ाई मो जानवर बेसी किसी कहू न चुपचाप थे जेहेतु राजनीति दूरे गले क्षति हबार किसी ना क्षति हबार किसी ना तेणु से लगी सी अनेक समय अनेक कथा कहते भल कथा किंतु कथा हूँ से सब कथा को उपयुक्त समय आप कहले सब आपन जड़े पुराना ओडिशार पुराना नेता वरिष्ठ नेता आज्ञा हाँ आपन किसी आपन दीर्घ वर्ष धरी राजनीति रे पुणी अच्छंती एवं मंत्री मध्य थिले अनेक मंत्रिमंडल आपन थिले तेणु जिते जोठी ठीक कथाटे कहवा कथा से समय जदि आपन चुप रहिबे ताने आपन अनीति अन्याय आउ स्वेच्छाचारिता को एक प्रकार समर्थन दौरान धरिया पड़ो। तो जो विजु पट्टनायक को नहीं राजनीति चलती प्रसन्न आचार्य बीजेडी लीडर भी आज प्रतिक्रिया रखिंट यही सब कथा सब प्रसंग विधानसभा उठा विजु पट्टनायक को बीजेपी अपमान करी पंचायत राज दिवस को नहीं विजु जयंती को नहीं सब किसी कथा उठेब विधानसभा उठेले विधानसभा कौन हम कौटी बीजेपी सरकार विजु पट्टनायक को अपमानित कला बीजेपी सरकार जना पड़ू गोटे रोचे जहाँ कथा से सब कहते बीजेडी नेता मैंने जिते विजु जयंती दिन पंचायत राज दिवस पालन करा किंतु चलित थर सेटा करा जाई नहीं पंचायत राज दिवस को एप्रिल 24 को नहीं आसी कारण देश में जातीय स्तर में पंचायत राज दिवस एप्रिल 24 रे हुए तो से राज्य स्तर में राज्य में एप्रिल 24 पंचायत राज दिवस हम बोध हुए कौटी ना कौटी यही कारण बीजेडी राजनैतिक कारण से आज्ञा
ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କାହିଁକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ, କୋଉ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏକାଦିନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଦେଶ ସାରା ଯଦି ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶା କାହିଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ କରିବ କି? ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମହିଳା ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଆଉ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏକା ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡିତ ଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ପାରାସାଇଟ୍ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ବୋରଜାନ୍ତି ଦଳ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସବୁ ଚଳୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକି ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁକୁ ଆଧାର କରିକି। ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଣ କି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ସେ ତ ଓଡିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଓଡିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ? ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯିବ, କେହି ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପାଳନ କରାଗଲା ମଧ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ଦଳର ସଭାପତି ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସବୁ କଲେ। ସିଏ ଆସିଲେ ନ ଆସିଲେ ଅଲଗା କଥା। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସହିତ ସମାନ ହେଇ ସେଇଦିନ ପାଳନ କରିବ। କଣଟା ପାପ କାମଟା କଣ କରିଦେଲେ ସରକାର? ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି 5 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଫୋକ ଆସି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇକିରି ସେଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରଚାର, ସେଦିନ ସେଇ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରଚାର କେବଳ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଏଥରକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଟିପିଟି ହଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନ ଆସି ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇ ବିଜେଡିକୁ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ନା ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କିଛି ଜଣ ବିଜେଡି ନେତା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଜଣ ଆସି ନଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସି ନଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୋଟେ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ କଣ କହୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୁଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗତକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧ ହୁଏ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ମେସେଜ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସଭାର ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।